महफिल हुस्न खैरात तहफ़्फ़ुज़ दिन मीडिया की जानिब से दिलकश प्रोग्राम महफिल हुस्न खैरात रोज़ाना सुबह 8 बजे सिर्फ तहफ़्फ़ुज़ दिन मीडिया पर। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्ना कुल्ल शैइन खलक़नाहु बिक़दर। वमा वलक़द अहलकना अश्याअकुम फहल मिन मुद्दकिर। अल्लाह अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। वकुल्लु शैइन फ़अलूहु फ़िज़्ज़ुबुर वकुल्लु सग़ीरिन वकबीरिन मुस्ततर। इन्नल मुत्तक़ीन फ़ी जन्नातिन व नहर। फ़ी मक़अदि सिद्क़िन इन्द मलीक। सुब्हानल्लाह सुब्हानल्लाह। इन्द मलीक मुक़तदिर। इन्द मलीक मुक़तदिर। अर्रहमानु अल्लमल क़ुरआन ख़लक़ल इंसान अल्लमहुल बयान। अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। माशा अल्लाह माशा अल्लाह। الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان. إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك
عند مليك مقتدر الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم الحمد لله سبحان الله ما شاء الله. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. صدق الله العظيم.